बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल आप जब खबरनामा सुनते हैं या अगर टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखते होंगे तो बजट इजलास जो हैं वो जारी है वफाक में। जाहिर है नेशनल असेंबली के अंदर भी आज कंक्लूड किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को, लेकिन आज हम ज़रा बात करने जा रहे हैं सिंध असेंबली के हवाले से। सिंध असेंबली में होने वाले इस इजलास में ये तो मैं देख सकती हूँ कि बजट की एक तवील स्पीच एक मरतबा फिर फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से दी गई। खसारे का बजट है कि नहीं है, इस पर भी बहस हो रही है, लेकिन दर हकीकत मैं ये देख रही हूँ कि सिंध असेंबली में सियासी बयानात जो हैं वो खुला कर दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के 25 मेगा मंसूबों की पूरी तफसीलात जारी की हैं। टेम्पलेट की सूरत में वो मैं चला भी लूंगी और आप लोग देखते भी रहेंगे कि एयरपोर्ट से मुत्तसिल जो रास्ता है वो तकरीबन फ्लाईओवर बनाना है, उन्होंने 420 मिलियन रुपए का। गुजर नाला शामिल है 1.13 अरब रुपए का। 4K चौरंगी सुरजानी टाउन में फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं 1.18 अरब रुपए का। पावर हाउस चौरंगी बनने जा रही है नॉर्थ कराची में, फ्लाईओवर 1.07 अरब रुपए का। यानी अरबों की तफसीलातें ये सारे चलाते रहेगा साथ साथ टेम्पलेट। लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो जाहिर सरकार है, सरकार ने यहाँ पर 18 साल से सरकार बना रखी है। हमने सोचा कि आज जरा यंग प्रोमिनेंट और उन लोगों को बुलाया जाए जो कि अपोजिशन की आवाज भी हैं, और जाहिर पर सरकार से भी जरूर बात करेंगे। लेकिन क्या हकीकत में अल्फाज की जंग के अलावा सिंध असेंबली में सियासी बयानात के अलावा कोई बात अवाम की हो भी रही है या नहीं? और ये अपोजिशन जो है, जो खुद को बड़ी ताकतवर है, इसकी कोई से रह भी गई है या नहीं? आज मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे हमने वक्त लिया है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद फारूक, पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में जमात इस्लामी के। फारूक साहब थैंक यू वेरी मच, MP हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान मदोगरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रुकने सिंध असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ लेकर आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ताहा खान मेरे साथ मौजूद है, डिप्टी पार्लिमानी लीडर है MQM पाकिस्तान से। थैंक यू वेरी मच ताहा कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेटरली मुझे ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर साहब, आप रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत सिंध असेंबली में आखिर ये हो क्या रहा है। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू का आगाज ताहा साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने सिवाय शिकवों के अलावा सिंध असेंबली में कोई एक ऐसी बात नहीं की जिससे महसूस हो कि सिंध हुकूमत ने कोई काम किया है। क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रही है या हकीकत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ कर ही नहीं रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, तनकीद करना तो अपोजिशन का काम है, तनकीद तो अच्छी बात पे, तनकीद तो हुकूमत को भी करनी चाहिए। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर और तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तरक्की पे यकीन रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप पिछले 17 साल की कारकर्दगी देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक गली, कोई एक मोहल्ला, कोई एक मॉडल UC, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दिखा के वो अपनी कैंपेन कर सकें। उनकी जितनी तकरीर 17 साल बाद भी हैं, वो ऐसा लगता है कि एक फ्रेश पार्टी है जो अपना मैनिफेस्टो पेश कर रही है और ये बता रही है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम क्या 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 करके दिखाएंगे। सारी बातें फ्यूचर टेंस में। पिछले 17 साल पे कोई बात ही नहीं है। अगर हम इस शहर की बात करें तो आप छोड़ दें कि MQM क्या कहती है, जमात इस्लामी क्या कहती है और PTI क्या कहती है। आप अपने कैमरे की आंख को लेके, माइक को लेके जाएं और जिस इलाके में, जिस कौमियत के, जिस मजहब के, जिस जबान के आदमी से आप ये बात पूछेंगी कि कराची के हालात कैसे हैं, तो आपको लग पता जाएगा। हम सारा दिन आपके टीवी चैनल्स से जो खबरें आती हैं, जो स्क्रीन पे देखते हैं कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, गटर पे ढकने मौजूद नहीं है, बेलगाम डंपर लोगों को कुचलते फिर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का निजाम आपके सामने है, तालीम का निजाम आपके सामने है, सेहत का निजाम आपके सामने है। हम ये पूछते हैं, बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि जिस तरह तालीम का बजट बढ़ा है, क्या उस तरह आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद कम हुई है? जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर का बजट बढ़ा है, क्या उस तरह से क्राइम कम हुआ है? जिस तरह से सेहत का बजट बढ़ा है, क्या उस तरह से अस्पतालों में सहूलियात बेहतर हुई है? ये कहते हैं हमारे हुकूमती जो अरकान है कि सेहत का निज़ाम बहुत बेहतर है। मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहा। कंवर नवीद जमील साहब
पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। हैदराबाद के मेयर थे, हमारे सीनियर रहनुमा थे, इस सिंध असेंबली के मेंबर थे। जब उनको हैदराबाद में स्ट्रोक हुआ तो हैदराबाद से उनको कराची लाया गया, जिसमें 1 घंटा जाया हुआ, और जाहिर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन उनकी कंडीशन खराब उसी वजह से हुई क्योंकि कोई अस्पताल मौजूद नहीं था। और हैदराबाद की बात कर रहा हूं, हैदराबाद से आगे की बात नहीं कर रहा। तो अगर हैदराबाद में ये हाल है तो जो मेरे और भाई हैदराबाद से आगे सिंध में रहते हैं उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल और तकलीफ में होगी। बात ये है ताहा, अगर इतनी बुरी होती ना, मैं जरा रेहान साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। रेहान साहब, इतनी बुरी होती ना जितनी मंजरनामा ताहा साहब ने खींचा है, तो वोट ना पड़ते। ये क्लेम करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो कहती है भाई हर दफा इसी शहर से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, हमने अपना एमपीए खड़ा कर देते हैं। तो इसका मकसद ये है कि उनका वोटर सपोर्टर इंटैक्ट है और बढ़ता जा रहा है। जो आप लोग बातें कर रहे हैं, दैट्स समथिंग एल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सना फॉर हैविंग मी ओवर हियर। ताहा भाई ने जो बात की वो खाली एक तस्वीर नहीं बना रहे कि वो एक नई सी तस्वीर है, हम सब देख रहे हैं। हम कराची वाले, हम जो यहाँ रह रहे हैं, हम हैदराबाद में जो रह रहे हैं, ये हकाइक है, ये उनके उसका परफॉर्मेंस का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। तो वोट क्यों पड़ रहा है रेहान? वोट कैसे पड़ रहा है? आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाए, कितना वोट पड़ रहा है पीपल्स पार्टी को? आपकी कितनी सीटें हैं कराची की, कितना परसेंटेज वो ले गए? आप जरा मुझे ये बताएं। और जहां जहां हुआ है वहां हम शर्तियां लगा सकते हैं कि यहाँ रिगिंग भी है। अच्छा। आपका कुछ वोट है, देखिए कुछ वोट है, उनको बुनियादी तौर पर सिंधी स्पीकिंग लोगों का मिल ही जाएगा। कैसे मिल जाएगा? उन्हीं के लोग हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ हैं, उन्हीं के लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, उन्हीं के लोग हैं जो नौकरियां लिए हुए हैं। उनका घर चलता है पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे, तो वो कैसे वोट नहीं देंगे? लेकिन वो वोट इतने नहीं है कि इनको सीट दिला सकें। अच्छा। कोई इलाका इनका ऐसा नहीं है जो ये जीत सके। पीपल्स पार्टी जब भी हम बात करते हैं, हम सिंध असेंबली को आप ले लें, सीधा सीधा सा एक रूरल और एक अर्बन डिवाइड है। जब असेंबली के अंदर ही है, क्योंकि एक हुकूमती बेंच है, उमरकोट से आया हुआ होता है और दूसरा बुखारी से आया हुआ होता है, डीएचए। पीछे बेचारे एक 4 स्टूज बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि भाई हम कराची से जीते हैं, हम हैदराबाद से जीते हैं। वो भी बेचारे अपने इलाके की बातें करते हैं, तो उनकी जबानें फड़फड़ा जाती है, उनको पता ही नहीं है इलाके में क्या हो रहा है। इसमें अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज ऐड करूं कि आप पीपल्स पार्टी के भी किसी एमपीए को बिठा के कैमरा बंद करके बात करेंगी ना, तो वो भी वही बात करेगा जो हम ऑन कैमरा कर रहे हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं है। चले ले जरा तैमूर साहब को पूछते हैं ना कि उनकी बंद कैमरा और खुले कैमरे पे उनके क्या तासुरात हैं। फारूक साहब, आप अकेली तने तनहा आवाज जमाते इस्लामी, लेकिन ये फरमाए कि ये जो आप भी ऑपोजिशन में, वैसे तो मैं देखती हूँ आपकी ऑपोजिशन, लेकिन सिंध असेंबली में आप क्या एमकेएम के बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं कि तनकीद ही करो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी कराची के अंदर जिस कराची बेस सियासत कर रही है और कराची के लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, इलेक्शन भी हमने उसी उससे लड़ा था। तो जमात इस्लामी की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को मैं टो करता हूँ जमात इस्लामी की। और ज़ाहिर है असम्बली के अंदर तो तनकीद ही होती है, असम्बली के अंदर बात ही होती है जो आप लोगों ने तो हद ही कर दी ना। आपको तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती उनकी, पीपल्स पार्टी वालों की? बस असल में कोई अच्छी चीज़ होती तो मेयर पार्क बनाए तो मसला, फ्लाईओवर बना दे तो मसला, पेवर लगाए तो मसला, सड़क बनाए तो मसला। आपने तो मसाइलिस्तान बना दिया है पूरे कराची को। नहीं, वो जाहिर है जमात इस्लामी ये तो गलत करती है बहुत, क्योंकि पेरिस बना दिया है और हम पता नहीं क्यों तनकीद करते हैं। जमात इस्लामी चले शुक्र आपने माना, रोड बना दिया है, पानी जो है वो नलों में मिल रहा है पूरे कराची को, जमात इस्लामी बिला वजह खत्म करते हैं ना। टैंकर माफिया खत्म हो गई है, डंपर माफिया खत्म हो गए हैं, ई चलान जो है वो जो मुल्क के दीगर सूबों के अंदर है वो भी हमारे यहाँ वही नाफिज हो गया है। लेकिन उसके बावजूद जमात इस्लामी तनकीद करिए, सूरत हाल तो कुछ और है ना। रेड लाइन आप देख लें, मौजूद है, K4 बनेगी ना अगले दफा में, दोबारा पैसे रखें। रेड लाइन 13.2 बिलियन लिखा हुआ आपने, मैंने भी लिखा है रेड लाइन 13.2। येलो लाइन के लिए 3.5 बिलियन देखें ना, और क्या चाहिए अब आपको? कराची के लिए देखें 100 बिलियन रखें, देखें 100 बिलियन 100 अरब रुपए। और हमने पैसा पता है कितना दिया है पाकिस्तान को इस साल? टैक्स कितना दिया है? 7,000 अरब रुपए दिए हैं, 7,000 अरब, और 100 अरब हमें मिल रहा है। अच्छा, इसमें भी वो है जो बहुत सारे रनिंग जो पुराने हैं वो बन ही नहीं रहे। इस वफाक भी यही करता है कराची के साथ, और सुबह भी यही करता है। वफाक ने देखे हैं कि पानी के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं K4 के साथ। अच्छा लगता है, तो आप लोग भूल जाओ कि 2030 तक भी बनेगा। लेकिन हम इसलिए नहीं भूल रहे कि हर 1 घंटे के बाद हमने पानी पीना होता है। कैसे भूल जाएं? पानी के समुद्र का पीना शुरू कर दें या गंदा पानी पीना शुरू कर दें?
آپ نہیں پی رہے, لیکن جو بیچارے چھوٹے یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ کنٹامینیٹڈ واٹر پی رہے ہیں. یہ صرف کراچی نہیں, یہ وہ انٹیریئر سندھ کی بتا رہا ہوں کہ ایک ہی نہر ہے, اسی میں جانور بھی پانی پی رہا ہے, کپڑے بھی اسی میں دھل رہے ہیں اور وہی پانی وہ پی رہے ہیں. تو ہے معاملات ایک جیسے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ کراچی کو بھی دیہی علاقہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے حکمران اس بجٹ میں بھی. دیکھیں K4 کے آگمنٹیشن کے لیے لاسٹ ایئر کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ 78 بلین چاہیے. درست بات ہے. اب وہ ریوائز ہو کے تقریباً 90 بلین ہو K4 گیا. کی بات نہیں کرے فاروق صاحب, میرا دماغ ہی بالکل خراب ہو جاتا ہے. 70 دفعہ آپ لوگوں نے فیتے کٹوائے, تالیاں بجوائیں ہیں, غبارے پھٹے ہیں, پتہ چلا چیف منسٹر جا رہے ہیں, فلانا آ رہا ہے. میں نے خود یہاں بیٹھ کر COO سے بات کی ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ 2030 تک بھی نہیں بن سکتا. لیکن یہ بات نہیں کرتے ہیں نا وہ. یہ دیکھیں CM صاحب, جب ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کو کہتی ہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, تو اسی پہ تو تنقید کرتے ہیں. روڈ بنتے نہیں ہیں. عظیم پورہ فلائی اوور کہہ رہے ہیں, عظیم پورہ وہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے. انٹرسیکشن فلائی اوور شہر فیصل دوبارہ بنا رہے ہیں. انوائرمنٹ چینج, کلائمیٹ چینج کا ہر طرف ہے. یہ ورلڈ بینک سے پیسے لے رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی پیسے گرین تو خیر بیلٹ آپ ہے. لوگ بھی لے رہے ہیں. سوئی سدرن گیس کمپنی سے پورا شہر کھود کے رکھا ہوا ہے آپ نے, اور لائنیں ڈل رہی ہیں گیس کی اور نہ سڑکیں بن رہی ہیں. وفاق کا ادارہ ہے, انہوں نے لائن. سر معاف کر دیں مجھے فاروق بھائی, میں ذرا اس پہ بھی بات کریں گے ہم, لیکن میں دیکھیں ابھی ہم سندھ بجٹ پہ ایسے نہیں ہوگا نا. ساروں کی بات سب کے ساتھ ہوگی سر, یہ پوری ٹیئر ہے نا. بالکل کریں, پوری ٹیئر ہے نا. سر میں ایک بات پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کا کام صرف تنقید کرنا ہے. اچھا ٹھیک, یہ رول نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ کہیں بھی آپ لے جاؤ نا, اپوزیشن میں طاقت تو ہو, جن کے اپنے گھر سارے شیٹرڈ ہوئے ہیں, کوئی کیا کسی کے لیے آواز ہی اٹھائے گا. بات آپ کی ہے نا سسٹم کی آ جاتی ہے, بات آپ کے سسٹم کی آ جاتی ہے. جہاں بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے نا, ایک تو گورنمنٹ ہوتی ہے جو جیت کے آئی ہوئی ہوتی ہے, آپ کا کوئی پروپوزل ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کا ڈسکشن ہوتا ہے, کوئی پروجیکٹ آتا ہے, کوئی پروجیکٹ آتا ہے, تو اپوزیشن کیا کرتی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. ٹھیک ہے, جب 2 نظریے ہوتے ہیں نا, اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اور ایک راستہ بنایا جاتا ہے. آپ بولتے ہو کہ بھائی ہماری پرائیورٹی روڈ بنانا ہے, ہم بولتے ہیں نہیں بھائی ہمارے لوگوں کی پرائیورٹی پانی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا سندھ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ سندھ کی پرائیورٹی ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. سیم پرائیورٹی آپ کی کراچی کی نہیں ہے. کراچی کا تو آپ پانی نہیں پی سکتے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب آپ ڈسکشن کرو گے تو ملتی ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرائیورٹی جو ہے وہ تعلیم اور صحت ہے. تہا سے میں واپس آ کے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. پوچھتے ہیں کہ جب ہم بڑے بڑے بجٹس اور نمبرز کی مجھے پتہ نہیں ٹریلینز تک لکھ کر دے دی ہیں میرے پروڈیوسر صاحب نے, یہ سوال کرنے پر حق بجانب ہوں, کیا موجودہ حکومت وہ اثر رکھتی ہے کہ یہ تمام تر پروجیکٹس جو کہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ وہ بنائے گی اگلے سال میں, اس کو بنوانے میں ان کو پش کرے گی اور ایسی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی جو عوام کے لیے کم از کم سہولت میسر کروا سکے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور آج ذرا سندھ اسمبلی میں ہونے والی گرجدار آوازیں اسٹوڈیو میں بھی ہم نے بلائی ہیں تاکہ ہم ذرا جان سکیں کہ واقعتاً سندھ اسمبلی میں عوام کی آواز یا عوام کے نمائندے موجود ہیں یا نہیں. طاہا خان میرے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے اندر. طاہا صاحب, سوال یہ ہے کہ حکومت مجھے یہ بتاتی ہے کہ تعلیم کے شعبے کو وہ بجٹ میں ترجیح دے رہی ہے, لیکن 74,000 اساتذہ کی میرٹ پر وہ کہتے ہیں ہم نے بھرتی کی ہے. آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ سکولز ہی نہیں ہیں, گھوسٹ سکولز ہیں. سو کیا ہم سمجھیں کہ حکومت جو نمبرز یا فگرز دیتی ہے وہ فج ہوتے ہیں, یا در حقیقت حکومت جو اپوزیشن ہے جو وہ چیزیں دے رہی ہے وہ صرف اپنی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتی ہے؟ دیکھیں, جو باتیں آپ بتا رہی ہیں وہ غلط اس لیے نہیں ہے کہ پیپر میں ایسا ہی ہے, لیکن انسان عوام پیپر میں نہیں رہتے, زمین پہ رہتے ہیں. زمین پہ جو حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. آپ چھوڑ دیں, میں نے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, چھوڑ دیں میں کیا کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رپورٹس اٹھائیں, اس میں دیکھیں کہ آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد کیا ہے. آپ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ اٹھائیں جو یہ بتا رہی ہے کہ تیسرے نمبر پہ نان لیویبل سٹیز میں ہے کراچی دنیا میں. اس سے اوپر جو 2 شہر ہیں وہ 2 شہر ہیں جہاں جنگ چل رہی ہے. یہ بغیر جنگ کے پہلے نمبر پہ شہر ہے نان لیویبل سٹیز میں, اور یہ وہی شہر ہے کہ جب NQM کے پاس اختیار تھا تو یہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کی فہرست میں آ گیا تھا. اس شہر کا اپنا پوٹینشیل موجود ہے. اس ترقی کو روکنے میں کہیں خود ساختہ مسائل تو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آج پیپلز پارٹی نے بھی بڑی بات کی اور ساری باتیں کی. تیمور بھی ہنس رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں ایم کیو ایم پہ بڑے الزامات لگائے کہ بھئی ایسے ہیں ویسے ہیں یہ ہیں وہ ہیں. ہمیں بھی آج بڑی ہنسی آئی. ہنسنا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن شاید بجٹ بک پڑھ رہے ہوں گے تو اس لیے ہنسی زیادہ آ رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس وقت کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, جس وقت کے الزامات لگاتے ہیں, تو اس وقت بھی وزیر داخلہ ان کا تھا اور آج بھی وزیر داخلہ ان کا ہے. تو اس وقت بھی اگر لا اینڈ آرڈر کے کوئی معاملات تھے, بے شک ایم کیو ایم ہی کر رہی تھی, تب بھی نااہلی پیپلز پارٹی کی تھی. دیکھیں پکڑا نہیں, آج بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو پھانسی دیں, اکراس دا بورڈ کارروائی کریں. چاہے ایک آخری پوائنٹ میرا لے لیں, چاہے ایم کیو ایم کا آدمی ہو, پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کا آدمی ہو, پی ٹی آئی کا آدمی ہو, آج ہم چاروں لوگ بیٹھ کے یہاں کمٹمنٹ کریں کہ اگر کسی کرائم میں انوالو ہوگا تو اکراس دا بورڈ کارروائی ہوگی. کرائم کی تو ابھی بات ہی نہیں نا, ابھی تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بجٹ سپیچ میں جو سیاسی تقاریر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, وہ الزامات, وہ کہہ رہے ہیں وہ رکشے میں آتی تھی, وہ اب ڈبل کیبل میں آتی ہیں, تو فلانا کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنی ایف آئی آر ہیں تمہارے اوپر, تو تیسرا کہہ رہا ہے تمہارے اپنے علاقے کا کچھ نہیں پتا. تیمور تالپور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر, سرکار آپ ہیں اور آپ سے ہیں امیدیں. بجٹ آپ نے ارباں روپے کا بجٹ ہمارے لیے سامنے پیش کیا ہے, جس کے نمبر ظاہر ہے میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے کاؤنٹ کرنا. تیمور, کیا حقیقت میں سرکار جن چیزوں کو اون کرنے کی بات کر رہی ہے, اگر ہم پچھلے سال میں دیکھیں تو کیا کچھ کمپلشڈ کیا ہے سرکار نے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ پچھلے سال کی جو چیزیں, جتنے بھی پروجیکٹس تھے, انہی کی کنٹینیویشن ہے, رادر کہ وہ کمپلیٹ ہوئے ہو, اور حکومت ہم سے کہتی کہ جی یہ چیز ہم نے کمپلیٹ کر لی اور اب ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تیمور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں میرے بھائی کا, جس نے مجھے وہ زبردست زمانہ ایم کیو ایم کا یاد دلا دیا. واہ واہ واہ, کیا ترقی ہوتی تھی, کیا بوری بند لاشیں, فیکٹری نے بتا نہیں دیا, 3 درجن بندے ایک ساتھ جلا کے مار دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ بڑا زبردست ٹائم تھا. اللہ کا شکر ہے, یہ کراچی کی عوام شکر ادا کرتی ہے کہ آج یہ گھوم پھر آرام سے سکتے ہیں. وہ جو فیکٹری کے مالکان تھے, جو روتے پیٹتے تھے, جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے, کہیں ایم کیو ایم والے کوئی فلانا سیکٹر کا انچارج نہ لے جائے, آج وہ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے بات بالکل صحیح کی پروجیکٹس کی, تو پروجیکٹ تو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں نا, ہم پروجیکٹ ڈیلیور کرتے ہیں, بلکہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ ڈیلیور کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کا شارع بھٹو جس کا سب سے بڑا ایگزامپل ہے, اور اونلی ون آف دا ایگزامپلز ہے, جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اس بات میں ممکن ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اور زیادہ فاسٹ پیس پہ ہونی چاہیے. جو ایشوز ہیں صفائی ستھرائی کے اور بہتر ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. تیمور, ایک سمپل سوال ہے, آپ کراچی آئے تھے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, مجھے پتا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی میں اس وقت جو ہے وہ سب سے پرائم ایشو جو ہے وہ پانی ہے, اور اس کے ایلوکیشن کے ایشوز ہیں, آگمنٹیشن کا K4 والا ایشو ہے جس کو میں سننا ہی نہیں چاہتی, لیکن سندھ حکومت نے ابھی تک, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو آن سیریس وے اس کو کنسیڈریشن کی ہے, ماں سوائے اس کے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں فیتے کٹے ہیں, چیف منسٹروں نے کاٹے ہیں, پرائم منسٹروں نے کاٹے ہیں, اس سے آگے کی بات ہو نہیں رہی ہے. تیمور, وائی اس دفعہ بجٹ کے لیے کیا کچھ رکھا ہے آپ نے؟ K4 کا جو پروجیکٹ ہے, یہ کراچی کے لیے, یعنی کہ سندھ کے دل کے لیے سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ میں ایشوز تھے. اسی پروجیکٹ کی فنڈنگ عمران خان نے روکی تھی. آج الحمدللہ شہباز شریف از آلسو سیریس. جس طرح سے اسے پیسے دینے چاہیے تھے اس طرح سے نہیں, پر پھر بھی انہوں نے اپنا ڈیو شیئر ہمیں کر کے دیا ہے. اور آج میں آپ کو بتا دوں, چیف منسٹر سندھ کی یا چیئرمین بلاول بھٹو کی اگر آپ پرائیورٹی لسٹ مانگتے ہیں تو وہ شروعات یہیں سے کرتے ہیں. ان کی پہلی ڈیمانڈ یہی ہے. اس میں بالکل تاخیر ہوئی ہے, اس میں ایشوز تھے, انجینئرنگ ایشوز تھے, اس میں نقشے کے ایشوز تھے, پر الحمدللہ وی ہیو اوور کم دیم. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, آپ نے اصلا مجھے لیٹ جوائن کیا, اس لیے میں پھر ظاہر اپوزیشن کے لوگوں کی طرف جاؤں گی, لیکن یہ فرمائے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا تیمور کہ آپ سب کچھ اچھا کر رہے ہوں اور یہ اپوزیشن کے نمائندے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, وہ آپ پر تنقید کرے. اگر واقعتاً شہر میں کچھ ڈیلیور بالخصوص کراچی میں ہو رہا ہوتا تو اس کے ریفلیکشنز ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کے سامنے بھی ہوتے, وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کاغذ میں کچھ اور ہے, گراؤنڈ پہ کچھ اور ہے. Not because I am People's Party, but because I am a Karachiite. میری سچائی, میرا دل کراچی کے ساتھ ہے. الحمدللہ کراچی میں بہت ترقی ہوئی ہے. میں یہ آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں,
पर यस और भी बहुत चीजों की जरूरत है, मैं मानता हूँ, और बिल्कुल तरक्की हुई है। आपके सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान के आपके शहर कराची में है, आपके सिंध सूबे में है। शारा भुट्टे जैसी आप मुझे और कोई एग्जाम्पल बता दें जो अंडर पासेज ओवर ब्रिज अंडर पासेज हमने बनाए हैं, उसके मुकाबले का कोई बताए हमसे पहले किसी ने क्या कुछ बनाया था? अब देखिए मैं इनसे पूछती हूँ, ये सारे आपने मुझे अपने की पॉइंट्स दिए ना, अब मैं इनसे पूछती हूँ, पहले ताहा से पूछ लेते ना, क्या मसला है भाई? सबसे पहले तो जिन हालात का इन्होंने जिक्र किया कि एक तो आपके हालात नहीं ठीक होते, वो आपके हालात का पीछा नहीं छोड़ते। एक मेरा कमेंट जरूर ले लें कि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं प्रोडक्टिव बात करूंगा ना, मैं जहाज अगवा की बात वैसे अब छोड़ दे, मेरी बात सुनने, ना मैं जहाज अगवा पे बात करूंगा, ना जुल्फिकार पे बात करूंगा, ना मैं उजैर बलोच पे, ना बाबा लाडला पे, ना रहमान डकैत पे, ना अरशद पप्पू पे, ना जुल्फिकार मिर्जा पे, ना नसीरुल्लाह बाबर पे, किसी पे बात नहीं करूंगा। यही कर रहे हैं आप लोग सिंध असेंबली में। सिर्फ आप इनसे ये कह दें कि जितने प्रोजेक्ट्स ये बता रहे हैं 10 प्रोजेक्ट बता दें, हम 3 पार्टीज यहाँ बैठी हैं, तहम्मुल से हमारा टाइम भी तैमूर साहब को दे दें, कौम को पता चलना चाहिए जितने हजारों प्रोजेक्ट्स ये बता रहे हैं उसमें से 10 प्रोजेक्ट्स ये यहाँ पे बैठ के गिनवा दें कि क्या पीपल्स पार्टी ने किया। एक मॉडल गली, एक मॉडल मोहल्ला, एक मॉडल यूसी बता दें। ये अपनी लैंड क्रूजर में बैठ के डीएचए की गलियों में घूम रहे हैं तो इनको सब अच्छा नजर आ रहा है। ये आए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आए, डिस्ट्रिक्ट औरंगी में आए। कराची पेरिस नहीं है। अच्छा, अगर ये एक मज़ाहिया प्रोग्राम है नहीं है, ये सीरियस फिर बात हम सब मजाक करते नहीं, लेकिन देखें वो एक मजाक हुआ, अभी तैमूर साहब ने एक मजाक किया तो फिर हमें भी इजाजत दें मजाक करने की। अच्छा देहान साहब, आप जो खामोशी से बैठे, एक मिनट तैमूर में आ रही हूँ, पूरा आपको टाइम मिलेगा। तैमूर जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप बात के जवाब देंगे क्या? देखिए K4 प्रोजेक्ट का मैं आपको पहले उन्होंने कहा आपकी हुकूमत ने पैसा रोका, उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे। आज आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि यहाँ आपके प्रोग्राम में सीईओ साहब आए थे K4 के, उन्होंने बोला 2030 तक पूरा नहीं हो सकेगा। क्या रीजन दिया? डिजाइन फॉल्ट है। अब वो डिजाइन फॉल्ट किसका था, किसकी जिम्मेदारी थी कि K4 को वो आप सही डिजाइन करो? मसला यही हो जाता है ना, आप फॉल्टी डिजाइन कर देते हो, आप शुरू हो जाते हो वही यूनिवर्सिटी रोड की तरह, आप उसमें पैसे डालते रहते हो, फिर बोलते हो कि ये तामीर हो जाएगा, हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। वो प्रोजेक्ट कभी होता ही नहीं है। मान जाते हैं, गलतियां तो सारी फौरन मान जाते हैं, बातें करा ले, इनको ये भी पता है पानी नहीं आ रहा और K4 प्रोजेक्ट बनना है। भाई कब बनना है, क्या होगा, कैसे बनेगा? ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, हमें याद है वो बोरीबंद लाशों का टाइम। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जमाना था जब MQM उस पे थी, पावर में थी, कभी भी कुछ होता था ना, हमें पर्ची आती थी उस इलाके से, तो वो आती थी 10,000 रुपए पर मंथ की। कितने की? 10 की? 10,000 रुपए पर मंथ की उस जमाने में। फिर एक जमाने में ANP का वो आ गया, दौर आ गया, पर्ची आना शुरू हो गई 25-30 हजार की। अरे वाह। फिर एक जमाने में हमारी एक अमन कमेटी का दौर शुरू हो गया, फिर सीधी 3 लाख 4 लाख 5 लाख। ये किस उससे बोल रहे हैं कि ये बेहतर टाइम निकाला है? हमने वो टाइम निकाला है जब वो अगवा होना शुरू हुए थे, हमने वो टाइम निकाला है जब फुटबॉल खेली। इस पे तो मूवी बन गई है अभी तो, अब तो क्या बोले। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं फारूक भाई का ले लूं, मतलब दर्जा बंदी देखे कहाँ 10 से शुरू हुई बात और लाखों में पहुंची है। कमाल है रेहान साहब। मैं आती हूँ, मैं तैमूर से मिलूंगी। अच्छा, ये इन्होंने अपनी तरजीहात बताई कि हमने हमारी प्रायोरिटी में पानी है। तो इनके तरजीहात में अगर K4 है, इन्होंने पैसे क्या रखे हैं उसके लिए? नहीं, 57 करोड़ 50 लाख रुपए रखे हैं इन्होंने। उसमें नहीं बनेगा, उसमें बनेगा नहीं, वो तो KB फीडर से लेके वहां तक आएगा, कल्ली झील तक आएगा। अच्छा ओके। 5%। अच्छा, ऑगमेंटेशन के लिए इन्होंने पैसे नहीं रखे। इनकी तरजीहात में पता है क्या है? अब भी नहीं रखे, अब भी नहीं रखे, पैसे ही नहीं रखे ऑगमेंटेशन के लिए। तरजीहात में क्या है? इन्होंने एक व्हाइट पेपर किया है, उसमें अपनी प्रायोरिटीज लिखी हैं। क्या है? जो है वो नहीं लिखी। अच्छा। सब लिख दी है। कराची लिख दिया उसके अंदर, कराची तरजीह में है, पानी तरजीह में, फिर शहर तरजीह में। तो क्या करें? तरजीह में है करप्शन, खाली वो लिखा ही नहीं। उसको लिखना था, टाइटल करना था सिर्फ ये। पता है कि आप ये करते क्या है? ये जो इनकी मजीद कारकर्दगी ब्रेक के बाद नहीं, मैं सिर्फ ठोस तरक्की के लिए इन्होंने पैसे नहीं रखे। इन्होंने पैसे के रखे ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर रखे हुए। सोलर के लिए पिछले दफा रखे थे इन्होंने 11.9 बिलियन मुफ्त तकसीम करेंगे। इस दफा रखे 18 बिलियन 18 अरब रुपए रखे। सोलर वाले मुफ्त तकसीम करेंगे प्लेटें, यानी पूरे सूबे में लोग बिजली नहीं खरीदेंगे। अब सोलर से बिजली बनेगी। सनअत और तिजारत के लिए वफाक ने रखे 6.6 बिलियन। इन्होंने और नहीं, इन्होंने तो पता नहीं रखे। और इसके लिए कितने रखे? BSP के लिए, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 815 अरब रखे। मुझे पता है करप्शन असाइन हो जाती है उसमें।
यार ये बहुत बड़ा इल्जाम है, उसमें करप्शन आसानी से हो जाती है। कैसे आप कह सकते हैं कि पानी की लाइन तो डलेगी, पानी पहुंचेगा तो पता लगेगा शहर से को। वापस आ जाए फिर तैमूर तार पर जरा जवाब दीजिएगा, ये जो ऑपोजिशन है ताबड़तोड़ हमले किए हैं, एक तो रेहान साहब ने जो दर्जाबंदी की है पर्चियों की वो बताइएगा, और ये जो आप पे करप्शन का खुलेआम इल्जाम लगा रहे हैं फारूक साहब और तार साहब राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध असेंबली में होने वाली गर्मा गर्म बहस क्या अवाम के मसाइल का हल निकालेगी, या ये तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए सिवाय इल्ज़ाम तराशी के कुछ और नहीं करेंगी। तैमूर तारपुर साहब हमारे साथ हैं। तैमूर साहब, अच्छा ओके, तैमूर को प्लीज़ लें, क्योंकि ये जितने इल्ज़ामात लगे हैं इसका जवाब देना तैमूर तारपुर साहब का काम है, मैं उनकी जगह जवाब नहीं दे सकती। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ ताहा साहब आपसे भी, और रेहान साहब से भी, और फारूक साहब से, आप चारों तीनों से स्पेशली, इस वक्त जो आवाम के मसले हैं, देखें गैस का एक सबसे प्राइम इशू है, वो ठीक है आपने टाइमिंग कर दी है उसकी, लोग उससे जूझ रहे हैं, लेकिन गैस आपके शहर को नहीं मिल रही है। बिजली का एक बहुत बड़ा इशू है, जो अर्बन क्लास के अंदर रहने वाले भी जो थोड़े मॉडरेट एरियाज़ हैं वहाँ पर फिर भी नहीं है, लेकिन जो अगर आप औरंगी और कोरंगी और इस तरफ चले जाएं तो वहाँ बहुत मसले हैं। आप लोग हकीकत में आवाम के बुनियादी मसलों पर बात कर रहे हैं, या एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ सियासी चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है? तुमने बोरी बंदी, तुमने भत्ता लिया, तुमने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, बस इतनी बात हो रही है। देखिए, मैं तो हमेशा ये वाली बात करता हूँ कि जब बजट की तकरीर हों या कोई इस टाइप के प्रोडक्टिव टॉक शोज़ हों तो हमें ये वाली बातें करनी नहीं चाहिए। हमें तो फोकस रहना चाहिए अपने आवाम के मसाइल को लेके और अपने बजट को लेके। लेकिन पीपल्स पार्टी चाहे असेंबली हो या कोई टॉक शो हो, ये वाली बात इसलिए करती है कि पूरे डिस्कशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए और हम उन्हीं बातों को डिफेंड करने में चले जाएं। हमने तो इसकी आसान बात की है कि भाई जब से ये सब हो रहा था तो भी वजीर दाखिला आपका था, उस वक्त भी नाअहल लेकिन था। एक थोड़ी सा शायद नागवार सवाल हो, लेकिन देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एमक्यूएम को बहरहाल मिलती है हर दफा। इस दफा भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बजट के अंदर भी और बजट के बाद भी होगी, आई एम श्योर, विच इज आर्टिकल 148 जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, और फिर हम 28 अमेंडमेंट की भी बात कर रहे थे, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। बट लोग ये कह रहे हैं कि जब एक अच्छा टाइम आता है कि एमक्यूएम कुछ अचीव कर सके इन टर्म्स ऑफ दैट जो उन्होंने वादे किए हैं, उनके अपनी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता उससे भी डेंट पड़ता है और फिर ज़्यादा माइलेज मिलता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? अच्छा देखें, जितनी भी डिस्टर्बेंस एमक्यूएम में है या नहीं है, जो लोग बातें कर रहे हैं, उस डिस्टर्बेंस से कहीं भी 140A वाली जो डिमांड है ना वो इफेक्ट नहीं हो रही है। पूरी एमक्यूएम की अगर वफाक में सूबे में आप तकरीर सुने, अगर आप थोड़ी देर के लिए तैमूर को ले लें प्लीज, इसको समझें कि जितने एमएनएज हैं, जितने एमपीएज हैं, उन जितने हमारे रहनुमा हैं, जितने वो सब हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन समीत जितनी नीचे की हायरार्की है, एमपीएज, एमएनएज और जितने लोग हैं, वो सब मुत्तफिक हैं 140A पे। इस पे हम, ये हमारी रेड लाइन है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रेड लाइन आपकी कुछ और है। ये हमने ये वाली बात नहीं है, ये रेड लाइन, ये वाली बात देखिए, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। ये याद दिला रही हूँ नहीं, मैं उस पर आऊंगा, और बिल्कुल है, वो भी हमारी रेड लाइन। मैं आपसे गलत बात नहीं करूंगा। इस अर्बन रूरल बैलेंस रखना जरूरी है। हम समझते हैं कि हमारा हक है गवर्नरशिप पे, ये एक मुआहदा है हमारा, और ये अब से नहीं है, बहुत अरसे से है। और जो परफॉर्मेंस साबिक गवर्नर की रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समझती है कि उन्होंने इशरत उल इबाद के बाद कामरान टसूरी 1% irrespective of political affiliation, irrespective of any difference, ठीक है, उन्होंने जो काम किया उनको एमक्यूएम को, वो गवर्नर एमक्यूएम का आना चाहिए, और फिर एमक्यूएम में जो परफॉर्मेंस रही है वो कामरान टसूरी साहब की रही है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको 140A से मिक्स ना करें। 140A आप समझते हैं, मैं जरा रेहान साहब जी बस एक आखिरी मेरा पॉइंट लेना है कि देखें 140A आज हम उस वक्त बात करें जिस वक्त हमारा एक काउंसलर भी नहीं है। हम उस वक्त ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई मसाइल का हल है तो वो 140A है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन रेहान साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त जो अपोजिशन की डिमांड है वो इसलिए भी ज़ाहिर है हुकूमत नहीं भी मानती है ना, तो वे अगर आप एक पूरे सेटअप की बात करें
اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ ان کو بار بار بتائے. لیکن اپوزیشن کی اپنی بھی بہت خامیاں ہیں نا. یعنی پاکستان تحریک انصاف اس شہر کو اون کرنے کے لیے اسی شوز میں میں نے ہزارہا دفعہ سارے وفاقی منسٹر سے لے کر ایم پی ایز اور باقی سارے لوگوں سے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں خان تو یہ دیں گے, خان وہ دیں گے, اور خان نے کچھ نہیں دیا. لوگ پھر یہ کہنے لگے خان ایک رات کراچی رک جائیں, وہ بھی نہ رکے. آپ کو نہیں لگتا کہ دس از آلسو اے ڈیلیما فرام دا پولیٹیکل سائڈس, جس کی وجہ سے جب اندرونی خلفشار یا چیزیں خراب ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگ وہ حاصل نہیں کر سکتے جو عوام سے آپ لوگ وعدے کرتے ہیں؟ دیکھیں غلطیاں ہوئی ہوں گی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس وقت جب ہمیں اقتدار ملا تھا تب اتنا بڑا پرابلم تھا پاکستان کے وفاق میں کہ زیادہ تو ترجیح ہم وہیں دے رہے تھے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا کچھ جواب میں اب بھی دوں گا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ بولیں گے کہ وہ سیاسی بیان آ رہے ہیں. لیکن ہم نا میں ایک بات بولوں, اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جی سر, لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز نا. اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں سولوشنز کے, تو سولوشنز کیا ہیں؟ کیا سولوشنز نہیں ہیں؟ ہم سولوشنز کیا نہیں دینا چاہ رہے اپوزیشن؟ کیوں ہم لوگ بار بار تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید اس کے لیے کر رہے ہیں کہ جو آپ سٹیپس لے رہے ہو نا یہ غلط ہے, جو آپ کی پرائیورٹیز ہے نا یہ غلط ہے. سولوشن ہے بہت چھوٹی سی چیز لے لیتا ہوں, آپ کے گٹر کے ڈھکنے غائب ہوتے ہیں. کیوں غائب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہیروئن چی گٹر کے ڈھکنوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. کیا سولوشن ہے؟ آپ وہ پلاسٹک اس طرح کے پلاسٹک کے بناؤ کہ وہ ان کے لیے ورتھ لیس ہو اگر وہ اٹھا کے لے کے چلے جائے. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ وہ جو گاڑی ٹرکس اور وہ گاڑیاں اس کے اوپر سے گزر رہی ہیں وہ اوور لوڈیڈ ہوتی ہیں, آپ لا بنا دو وہ اوور لوڈنگ نہیں کر رہے. تو سارے سٹیپس ہیں, ایک لاجیکل سٹیپس ہیں, لیکن آپ وہ لے نہیں پا رہے ہو. کیوں نہیں لے پا رہے ہو؟ کیونکہ ہم بول رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پلان ہی نہیں ہے. وہ آپ بولتے ہیں کہ بجٹ فگرز بھر دیے, اب بجٹ فگرز بھر دیے, نیکسٹ بجٹ آئے گا نا تو ایسا نہیں ہوگا یہ ہماری طرح ہوگا جو ہم اسکول میں کیا کرتے تھے, پچھلا بجٹ لیں گے 5% یہ بڑھا دیں گے, 10% یہ بڑھا دیں گے, 30% یہ بڑھا دیں گے, کاپی پیسٹ ہو جائے گا. آپ بولو کہ یار پلان کیا ہے کراچی کے لیے؟ میں نے جب یہ لفظ اختیار کیا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ ایک کاپی پیسٹ ہی ہوتا ہے تو مجھ سے لوگ ذرا افینڈ ہو گئے تھے, لیکن حقیقت میں یہ دیکھیں یہ الیکٹڈ لوگ ہیں اپوزیشن کے جو کہہ رہے ہیں کہ کاپی پیسٹ ہی ہوتا ہے. فاروق صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹر ہڑتال پر ہیں, علاقے کے مختلف لوگ پانی کے لیے نکل رہے ہیں, کوئی بجلی کے لیے نکل رہے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کا میں نے سنا ہے ایک ملک گیر احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے. کیا ہی حاصل کر لیں گے اس سے آپ؟ اور کیا کریں, قانونی طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ احتجاجی کیا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے, وہ تو آپ پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں. نہیں جب تک نہیں ہوگا جب تک کرتے رہیں گے. یہی جمہوریت ہے, یہی قانونی لوگ کرتے ہیں. ظاہر ہے یہاں ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی اٹھائیں گے, جب قوم اٹھے گی نا تو ہو سکتا ہے ان کو آپ تینوں اکٹھے ایک پیج پر ہیں. آپ تینوں, میں یہ پوچھ سکتی ہوں کیا یہ سوال؟ نہیں, ہم ظاہر ہے دیکھیں پوزیشن اور ہم سب جو ہے نا سیاسی پارٹیاں, بات کا سیدھا جواب دینا مجھے. اپوزیشن ون پیج پر ہے, آپ کا ایجنڈا ایک ہے, یا جماعت کی الگ مسجد ہے, ایم کے ایم کی الگ مسجد ہے, پی ٹی آئی کی الگ مسجد ہے؟ ڈیسٹینیشن ایک ہے, ہو سکتا ہے راستے ڈیفرنٹ ہو, لیکن اپنی اپنی دیکھیں پالیسیز اپنی اپنی ہیں ساری پارٹیوں کی. پارٹیاں الگ الگ ہیں, ہاں وہ تو ظاہر ہے, متفق ہو سکتے ہیں نا. جیسے ابھی سندھ اسمبلی کے اندر ہوا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف, ان کے بجٹ کے خلاف, بجٹ کے خلاف تو متفق ہے نا. متفق, وہ تو ہم نے عملی طور پہ آپ کو سندھ اسمبلی میں کر کے دکھایا, اور کہا کہ عوام دشمن بجٹ ہے یہ. اور یہ اس کے اندر غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, اشرافیہ کے لیے, بیوروکریسی کے لیے, کرپشن کے لیے. کم از کم ہم تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو اس سبجیکٹ پہ ایک کرنے کا کریڈٹ تو آپ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ طاہر خان فار دس ورڈز, بہت بہت شکریہ. ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ایم کے ایم پاکستان محمد فاروق, پارلیمانی اسمبلی جماعت اسلامی, تھینک یو ویری مچ سر. ریحان بادکر آپ کا بھی بے حد شکریہ, رکن سندھ اسمبلی تحریک انصاف سے. تیمور تالپور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. لیکن تیمور آپ سے بات کر جو ہے تشنے کی رہ گئی, یہ کوشش یہ ہوگی کہ سرکار کے ذمہ جو کام ہے یعنی حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا, لیکن اپوزیشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر یہ سب کچھ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو ہمارے سر پہ سینگ نہیں نکلے ہوئے کہ ہم ان کو ہر وقت تنقید کرتے رہیں. جس این آئی سی بی ڈی کا تاج سندھ حکومت اپنے سر پہ سجانا چاہتی ہے, جس شاہراہ بھٹو کو وہ اپنا فلیگ شپ پروگرام کہتی ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ اور بھی شہر اور یہ سندھ ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آئے اور یہ لوگ اپنی تنقید سے باز آئیں. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.